खाइबा थाली रे खाइबा साई दीदिब तो माँ को मु की जवाब देबी केमिति बुझेबी तो माँ को मु धर्म कांदुची धर्म कांदुची मीचा पाखे सात बंधा पड़ीची तो आखि आगरे पुण्य दी हातरे बेड़ी पड़ीची माँ बेड़ी पड़ीची धर्म कांदुची माँ धर्म कांदुची बीच पाटे सात बंधा पड़ीची आउ थरे धर्म कांदुची माँ धर्म कांदुची मिछ पाटे सत्य बंधा पड़ीची तो आखि आगरे पुण्य दी हातरे तो आखि आगरे पुण्य नीला चले तो आखि आगरे पुण्य दी हातरे तो आखि आगरे पुण्य नीला चले बेड़ी पड़ीची माँ बेड़ी पड़ीची धर्म कांदुची माँ धर्म कांदुची मिछ पाखे सत्य बंधा पड़ीची माँ धर्म कांदुची माँ धर्म कांदुची मिछ पाखे सत्य बंधा पड़ीची धर्म भरोसा रे दिए करिची घर दैव खेलता भाग्य साथी रे केला धर्म भरोसा रे दिए करिची घर चिता करिची घर बरसक 12 मास दुख जंजाल धरु धरु भांगी जाए पुण्यर डाल धरु धरु भांगी जाए पुण्यर डाल असत्य घाटरे अंधार पथरे असत्य घाटरे अंधार बाटरे असत्य घाटरे अंधार पथरे असत्य घाटरे अंधार बाटरे पीड़ा लागिची माँ पीड़ा लागिची धर्म कांदुची माँ धर्म कांदुची मिछ पाखे सत्य बंधा पड़ीची धर्म कांदुची माँ धर्म कांदुची मिछ पाखे सत्य बंधा पड़ीची तो आखि आगरे जेबे पड़िला पाप लिभेई देवा तोरा देउड़ा दीप लिभेई देवा तोरा देउड़ा दीप जेबे न सुबिला तोते भगत डाक पागई तोर नामे लागू कलंक माहेले तोर पादे लागू कलंक औ साहु मा पाषाण प्रतिमा साहु मा पाषाण प्रतिमा साहु मा पाषाण प्रतिमा साहु मा पाषाण प्रतिमा दुख पड़ीची माँ दुख पड़ीची धर्म कांदुची माँ धर्म कांदुची मिछ पाखे सत्य बंधा पड़ीची धर्म कांदुची माँ धर्म कांदुची मिछ पाखे सत्य बंधा पड़ीची धर्म कांदुची माँ धर्म
ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ସୁଧୀ ଦର୍ଶକ ସମାଜ, ଥରେ ଗୋଟେ ବାପାର ହୃଦୟ ନେଇ, ଥରେ ଗୋଟେ ବାପାର ମନ ନେଇ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ବାପା ସବୁବେଳେ ଆଶା କରେ କହିଲେ ମୋ ପୁଅ କାନ୍ଧରେ ମୁଁ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯିବି, ପୁତନା ମନ ଅର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ବାପ ଯଦି ପୁଅ କାନ୍ଧରେ ଗଲା ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିକୁ ଯାଏ, ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିବା ତାର ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ କିନ୍ତୁ ସେ ବାପାର କାନ୍ଧରେ ଯଦି ପୁଅର ଶବଟା ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଏ, ବାପା ହୃଦୟରେ ଯେ କେତେ ଦୁଃଖ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଆଜି ସେଇ ଦୁଃଖ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ନିଜ ହାତରେ ବଂଶ ବୁଡେଇ ଦେଲି, ଆଜି ଅନୁତାପ କରି କହୁଛି କହିଲା ମା ତୋର ଚାହିଁଥିବ, କଣ ବୁଝେଇବି କେମିତି କଣ କହିବି ମୁଁ, କଣ କହିବି ନାଇଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଯାଉଛି କୃଷ୍ଣ ଦେଶରୁ ମୋର ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ସୈନ୍ୟ। କଣ କଲା? ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଇଏ ଶବଟାକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ହବ। ନିଜର ପୁଅର ଶବଟାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ଦେଲା। ଆପଣ କେହି କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଯଦି କାହା ବାପାର ପୁଅ ମରିଯାଏ, ସେ ବାପା କେବେ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିକୁ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯିବାର ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ନାଇଁ। ପୁଅ ମରିଗଲେ କେହି ସାହି ପଡିଶା କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଲୋକ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଶ୍ମଶାନକୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଭାଗ୍ୟ କେମିତି, ଆଜି ନିଜ ପୁଅର ଶବକୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଶବଟାକୁ କିଛି ଦୂରରେ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ନିଜର ଗଦାରେ ଗୋଟାଏ ଗର୍ତ୍ତ ତିଆରି କଲା। ପୁଅର ଶବ ପୋତିବ ବୋଲି ବାପା ନିଜେ ଗାତ ଖୋଳୁଛି। ନିଜ ଗଦାରେ ଗାତଟାଏ ଖୋଳିଲା, ସେ ଗାତ ଭିତରେ ପୁଅର ଶବକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ମାଟି ଗୁଡାକ ଘୋଡେଇ ଦେଲା। ପୁଅର ଶବକୁ ପୋତି ସାରିବା ପରେ କହିଲା ଯିବି କୁଆଡେ? କୁଆଡେ ଯିବି? ଆଉ ତ କେହି ନିଜର ବୋଲି ମୋଲ ନା ନା। କିଏ ମତେ ପରାମର୍ଶ ଦେବ? କିଏ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦବ? ବଞ୍ଚେଇ ଦବ କିଏ? କାହାର ପରାମର୍ଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୋର? କଲା ରସାରେ ପୋତିଣ ସବ ଦଶାରଧ କଟକ ଧବ